শাহরুখ খান যখন রকে বসে আড্ডা মারছে সেই সময় একটি সুন্দরী মেয়ে পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছে। শাহরুখ খান তাকে ইমপ্রেস করবে, তাকে ভালোবাসা জানাবে, কিভাবে জানাবে সেটি আমি আপনাদেরকে শোনাবো। তো আসুন শাহরুখ খান। हे सिमरन, हेलो सिमरन, तुमको नहीं जानते? हेलो, तुमको पता नहीं है? हेलो, मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। अरे सिमरन, बम्बई तो मीना है, टीना है, लेकिन तुम तो नहीं है। हेलो, तुम मुझका छोड़ कर कहाँ जाए? बताओ मेरे को। हे सिमरन, सिमरन, सुनता नहीं क्यों? हेलो, मेरा दिल में कुछ कुछ होता है। सब तुम्हारे लिए। সুনীল শেট্টি যখন রকে বসে আড্ডা মারছে তাদের পাশ থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং মেয়েটিকে কিভাবে সুনীল শেট্টি তাকে টোন করবে সেটি আপনি শোনাবো। তো আসুন সুনীল শেট্টি। अंजलि, अंजलि, ये धरती मेरी माँ है। अंजलि, ये धरती मेरी माँ है। अंजलि, मैं तुझे बोल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तो मुझे बोल जाओ ये होने नहीं दूंगा। অমরিশ পুরী যখন রকে বসে আড্ডা মারছে সেই সময় একটি সুন্দরী মেয়ে পাশ থেকে হেঁটে যাচ্ছে। তো দেখুন অমরিশ পুরী কীভাবে ডায়লগ করে শোনাবে। তো আসুন অমরিশ পুরী। शाम 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 दिल जले, अरे मेरे को दिल जल गया, कोई तो मुझे बताओ, मेरे को प्यार हो गया। ओए मगम्मा खुश हुआ, मगम्मा खुश हुआ। शाम शाम शाम, अरे अरे तुमको पता नहीं है, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। दिल जले। রকে বসে আড্ডা মারছে মিঠুন চক্রবর্তী, তার পাশ থেকে একটি সুন্দর মেয়ে যায়। তো দেখুন মেয়েটিকে মিঠুন তার তার মতন করে ডায়লগ করে শোনাবে। তো আসুন মিঠুন চক্রবর্তী। আমার এক কথা 100 কথার সমান। একবার আমি যেখানে যাই